Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Diba? Dili man pwede nga mayon ka na igugma ka sa Diyos, pero wala kay panahon yan nakatanan sa pangita o dili pwede. Lord, I love you so much, Lord, pero kay panahon sa dili pwede nga mayon ka na igugma ka sa mga asawa, pero wala kay panahon sa mga asawa. Tama ba? Kung naigugma ka sa iyong asawa, wala po ka maigugma sa asawa. Kung naigugma ka sa Diyos, wala ka maigugma sa salapi. Pero kung naigugma ka sa salapi, wala ka naigugma sa Diyos. Muna ang giingon sa pulong sa Ginoo. Sa Joshua 24:15, apan kung dili niyo ikalipay ang pag-alagad sa Ginoo, pagpili kamo karong adlaw kung sikin sa inyong alagaron. Ang mga Diyos nga gialagad sa inyong mga katigulangan sa tabok, sa suba, sa Euphrates, o ang mga Diyos sa mga Amorihanon kansang yuta inyong gipuy-an karon apan ako o akong pamilya mo alagad sa Ginoo. Kung di ka mo alagad sa Ginoo, ato dito sa isa. Ipapili mo, wala mo gipugos. Mas maayo man ang pagpili kay ngano kung imong gipili ang Dios, sigurado Dios na mga alagad ka sa Ginoo. Pero kung napugos ka, mo na maingon nga I love you Lord, pero dili ka buhat sa mga butang nga wala gikahimutan sa Ginoo. Joshua 24:19 maingon si Jesus sa mga tao, dili kamo makaalagad sa Ginoo tungod kay balaan siya nga Dios o dili niya gusto nga may lain kamong simbahon. Ingnan mo katapat ang Ginoo dili gusto nga aduna mo laing simbahon. Ang Ginoo dili gusto nga nang laing simbahon. Laro kayo, dili niya palabyon ang inyong kalapasan ug mga sala. Verse 20 sa Joshua 24, kung isalikwa ninyo ang Ginoo mag-alagad sa mga Diyos, masuko siya kaninyo og silutan niya kamo. Laglagon niya kamo luyo sa iyang kaayo kaninyo kaniadto. Pulong sa Dios atong gibasa. Santiago 4:4, dili kamo matinud-anon sa Dios. Sama kamo sa babaeng mananapaw. Wala ba kamo masayod nga kung palabihon ninyo ang mga butang dinhi sa kalibutan, kaaway kamo sa Diyos. Ayaw kayo tinuhaan mga butang dinhi sa kalibutan, kay kung iyong tinuhaon pag-ayo, kalaban kamo sa Diyos. Pressure na kayo ta kay nganong nga itong tinguha, wala na ito makabuot. Nahiubos na kayo ta kay mauni akong gusto pero dili kita. Masuko na ta. Kaya nga ito ang gitinguha, wala na ito makabuot. Kasi kinsa na lang atong i-blame. Kaya nga naman, ang imong tinguha sa kalibutan, wala naman sa Diyos. Busag, himo ninyo ang inyong kaugalingon nga kaaway sa Diyos kung palabi ninyo ang mga butang dinhi sa kalibutan. Ato ba nga sabta ng pulo sa Ginoo? Kung palabihon na to ang mga butang dinhi sa kalibutan, gihimo na to nga kaaway ang Diyos. Klaro kayo sa iyang pulo. Santiago 4:8, duol kamo sa Diyos. Inom katapad, duol kamo sa Diyos. Duol kamo sa Diyos. O ang Diyos muduol Kaninya. Amen. Grabe. Kamo nga mga makasasala, pag kinabuhi na kamo nga hinlo. O kamo nga mga maduha-duhaon, kinluin ninyo ang inyong mga kasing-kasing. Isa pa'y nagduha-duhan kod karong diribi. Kay basta nang kapuyan ng alagad kay tapos nagduha-duha kasi mong gipang-alagaran. Diri ko kay Domingo o diri na po ko kay Lunes. Nagduha-duha. Ang gingon sa Ginoo, alagad ka nako, pangalagad nako. Ug didto ka. Kay lisod kaayo nga Kristohanon ka nga nagpinakang ka sa pagpangalagad. Dire alingaw kayo. Mingaw man diri ta kay ambak-ambak ka ng mga alagad sa Ginoo. Dili gusto ang Ginoo. Sa verse 10 sa Santiago 4, pagpaubos kamo diha sa Ginoo. Og iyang kamong pasidunggan.
Ayaw na ingon nga maningkamot para mapasidunggan ka sa mga tao. Alagari ang Diyos, ang Ginoo mismo mo pasinungog nimo. Amen. Akong gayong matutusa sa pagtindog. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Before ta mag-end, natin mga iampo. Amen. Hallelujah. Before ta mag-ampo sa atong mga katapad, muhangyo sa ako no nga magpilit ko tapos matag-usa mo uyon mo agree sa mga pag-ampo. Hallelujah. Akong gihangyo una si Jenny una mag-ampo sa ako ang incoming anniversary. Hallelujah.